नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोदी पाकुर विवेकानंद क्लब और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अस्पताल की बुनियादी ढांचे में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार की सुबह मोदी पोकोर ग्रामीण अस्पताल में प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बामनगोला ग्रामीण अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सा सेवाएं खराब हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में पानी पीने और पेड़ों को बिना टेंडर के बेच दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने इन सभी अनियमितताओं की शिकायत की। विवेकानंद क्लब और स्थानीय लोगों ने वर्तमान मोदी पोकोर ग्रामीण अस्पताल के प्रभारी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा। क्लब के सचिव ने कहा कि बामनगोला ग्रामीण अस्पताल में पीने के पानी और डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा। इसके अलावा अस्पताल के अंदर के पेड़ों को काटकर बेच दिया गया। इसके लिए कोई टेंडर नहीं बुलाया गया। अस्पताल में विभिन्न विभाग और जांच केंद्र बंद हैं और मरीजों को निजी जगहों पर भेजा जा रहा है। আজকে একটা ওনার লোকাল যে বিবেকানন্দ ক্লাব আছে হসপিটাল পার্শ্ববর্তী, তারা একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন দুদিন আগে। সেটা নিয়ে সেই ডেপুটেশনের ভিত্তিতেই আজকে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার ইস্যুগুলো হলো, ওনারা যেহেতু গ্রামবাসী, তাদের কিছু অভিযোগ ছিল বা কিছু তাদের সুবিধা পেতে অসুবিধা হচ্ছে, সেই জিনিসগুলোই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরো কিছু কিছু প্রযুক্তিগত হসপিটালের বিল্ডিং বা আরো কিছু সুবিধা তারা পায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে এই আলোচনাটাই করা হয়েছে। আচ্ছা, এখন কজন ডক্টর রয়েছে হসপিটালে? এট প্রেজেন্ট এই মুহূর্তে পার্মানেন্ট এই হসপিটালের 2 জন ডাক্তারবাবু আছেন, আর বাইরে থেকে ডিটেলমেন্টে আছেন 3 জন ডাক্তারবাবু, টোটাল 5 জন ডাক্তারবাবু আছেন। ওনারা বলছিলেন যে পর্যাপ্ত নয় আরো পার্মানেন্ট। অবশ্যই এটা যেহেতু একটা এই মুহূর্তে এই হসপিটালটা 30 বেডের হসপিটাল, কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে বেড সংখ্যা রয়েছে 50টি অ্যাডিশনাল কোভিড বিল্ডিং হওয়ার জন্য। আমাদের পেশেন্ট ভর্তি, আমাদের বেড অকুপেন্সি রেট 118%, 120% ছিল। এবং কি আলোচনা হলো, কি বলবেন? আমাদের এই অত্র এলাকার একটি রুরাল হসপিটাল, বামনগোলা গ্রামীণ হসপিটাল। এই হসপিটালে বিগত কয়েক বছর থেকে কিছু ডাক্তার যাওয়া আসা নিয়ে ঝামেলা হওয়ার পর থেকে হসপিটালের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। রুগীপত্র সেরকম আসে না, যেগুলো আসে তাদেরকে রেফার করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে 5 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমরা বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে বিএমএস বাবুকে আমাদের দাবি পেশ করলাম। উনি সবকিছু দাবিগুলো শুনলেন, দেখলেন, আলোচনা হলো। উনি ভুল স্বীকার করলেন। মেন যেটা ব্যাপার, এই হসপিটালের বৃক্ষরোপণ, আমাদের প্রাকৃতিক প্রাণ গাছ কাটা হয়েছিল, কোনো বৃক্ষরোপণ হয়নি।